अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। लॉकडाउन से आप तो जानते हैं बहुत दिन से 15-20 दिन से सब लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। उसी सिलसिले में जो फाइट फॉर कोविड-19 का जो कैंपेन हम लोग चलाए थे, उसके जो सपोर्टर्स हम लोग को जो सपोर्ट करे थे, उसी सपोर्ट से आज हम लोग इन सभी फैमिलीज़ को वेजिटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसी कैंपेन को हम लोग आगे जारी रखेंगे और सभी गरीबों को मदद करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए। मास्क लगा के इधर खड़ा के एक कवर అక్షర కాంటాలు నిలబడ్డారు పక్కన ఇంకా మీరు కూడా వెనకాల ఇచ్చేయండి. बस नहीं हो रहा है इधर ही ओके అవతలకి నుంచి రావచ్చు अरे इधर मास्क में ढो फटाफट ढो सर टाइल्स का आदमी है हमारा 30 आदमी, तो उसके लिए थोड़ा सब्जी चाहिए हमको। ले जाओ एक बड़ा थैला बड़ा थैला है, थैला लाके उधर से जाओ 30 आदमी है కొంచెం ఎక్కువ వెయ్యి చాలా
आज कम से कम हम लोग 1000 लोगों को वेजिटेबल्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ये सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो रहा है। और भी ढेर सारे लोग लाइन पे हैं, इंशाल्लाह उन तक पहुंच जाएंगे। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम लोग ये काम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।